हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितानी। आपण मन को आ एक नया वीडियो स्वागत करछि। आज आसंतु देखिबा मोर छोट फल फूल बगीचा बुली जिबा। आज मोर बाड़ी सफा सरी जाइछि। आज आमे बाड़ी बुलिबा। मोर कौन सब फल फूल गछ अछि छोट बगीचा रे देखिबा। एक तो देखुछन सब मोर जेते प्रकार मंदार गछ सब कटिंग हो जाइछि। एटा गोटे भल हाइब्रिड रो कमला गछ। एटा भी देखंतु कमला गछर एई पोजिशन गुडा चारिपटरे जे मेलै थाए गोटालिया हेई थाए एई तार ब्रांच गुडा से मान को रखिबो सेतरे फल आसीबो। आ ऊपर को जोटा हाइब्रिड गुडा उठी जाउछि लंबा हेकरी चेपटा तार ए भଳି भଳି चेपटा से गुडारे माने एनर्जी गुडा नै जाई थाए गछर जा फळ कि फल आसी न थाए। सेति पय एठू काटी देले तार अन्यान्य ब्रांच गुडारे फल आसिया को सुविधा हबो आ बहुत शीघ्र फल आसी जिवो। आ ये गोटे मोर मंदार एटा सब चारा पड़ीछि माने देखिथिबे मोर हरगोरा सरी गलानी पुणी हरगोरा पकईछि चारा। ये सब अशोका गछ आपण मान तो देखिछंती। ये छोट छोट सब चारा पड़ीछि से तो देखिछंती। धनिया लागिछि, आंब गछ गोटे देखले, पिजुली गछ देखंतु पिजुली तो गोटे रहउनी। एठी गोटे बे मोर मंदार गछ एटा होछि गोलापी मंदार पांच पाखुड़िया। एटा भी थोपा मंदार, ये पिंक कलर। आउ ये थाई वेराइटी 12 मासी आंब। ये तीन छक फल की जाई सलानी। एबे तो काई भारी नी बोधे भारीबो तार आसी गलानी। हे सब बौळ आसी जिवो। आ इथे तो सब फूल गछ। एटी किछि टमाटर लगैथिली मांकड़ खाई जाइछंती, मां को घरे देछि। इठी गोटे पिजुली गछ। एटा म देखुछंती गोलमरिच, ते सुकलांच, अंगूर गछ, ये पद्म, ये सब लंका तली पड़ीछि। एठी रही छोटे कदली गछ, रेल नीली सब लागिछि। एठी सब मोर भेंडी, कखारू, साग, पोटल सब लागिछि। ये मोर आंध्रा आंब, आंध्रा री गछ सब मगा हितला। देखंतु बहुत सारा पळे आछि बौळ आ बहुत सुंदर आंब। इत्ते मिठा बायन पले। आ ये तो गोटे सेपेटा गछ, मूलरू पूरा सिंह सेपेटा देखि पारुचंती। ये गोटे मोर डालचीनी गछ, डालिंब गछ। ये मोर बगीचा छोट फूल बगीचा। ये अशोका धला अशोका, छोटे छोटे जिते ये सब प्रकार गोटे गोटे मंदार गछ, सब प्रकार मंदार। ये सब छोट फूल बगीचा। ये गोटे मोर बायन पले आंब, ये भी आंध्रा आंब। एथि भी देखो बहुत सारा पळे आसी। करे करे रही अशोका गछ। ये गोटे सुगंधराज अच्छी। ये देखुंती देवाल कर मोर अच्छी करबीर, पिंक कलर करबीर। छोट फूल कुंड सब रही।
ଏଇଟା ମୋର ଅଁଳା ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ସୁଗନ୍ଧରାଜ। ଏଠି ରହିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ଶମୀ ଗଛ, ମୁଁ ପୂଜା କରେ ଏଠି। ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବଉଳ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବଉଳ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ନର୍ସରୀ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି। ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ଏଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପେଟା ବହୁତ ସାରା ସେପେଟା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଇଏ ମୋର ଚଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଗ ଚେକ ବଉଳ। ଏଠି ଲିଚୁ ଗଛ। ଏ ଆମରାପଲ୍ଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଚଣା ଆସିଗଲାଣି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆଚାର କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାଉଁସିଆ ମାଉଁସିଆ ଏ ଆମ୍ବଟା। ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆମ୍ବ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଲି କେତେଟା ଆମେ ରଖିଛୁ କଦଳୀ ଗଛ, ଆଉ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଇଏ ତ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ସବୁ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗଜିଲାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ନଟା କନିଆରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଟା କନିଆରୀ। ଏସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଗଜରା ମାରିଲାଣି। ଏତେ ପଣସ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରଥରକ ପଣସ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଥିଲା, ଏଥରକ ବି ରହିବ ପଣସ। ପକେଇଛି ହରମୋନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଦେବାଲ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଆମର ଆସିନି ବଉଳ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ମନ୍ଦାର ପିଙ୍କ କଲର୍। ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପଣସ ଗଛ, ବଡ଼ ପଣସ ଗଛଟେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆତ ଗଛ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ମାନେ ସେଇଟା ଭେଲିଆ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ଗୋଲ ଗୋଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଏଥିରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ ବି ଡେରିରେ ଆସେ ବଉଳ। ଆଉ ଏଠି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ନଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟେ କଲିମି ଆମ୍ବ, ଏଥିରେ ବି ବଉଳ ଆସିନି। ଇଏ ମୋର ଲବଙ୍ଗ ଗଛ। ଏଠି ତ ସବୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି, ଦେବାଲ ସାରା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ମୋର ଧଳା କରବୀର। ଏଠି ବି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହୁଏ, ପୁରା ମିଠା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ବି ଆସିଗଲାଣି ବଉଳ ହେଇ। ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟ ଟଗର ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ଥୋପା ଟଗର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠା ଆମ୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡାଳରେ ନିହାତି 15-20ଟା ଲେଖା ଆମ୍ବ ଓଳିଥାଏ। ସେଇ ଗଛ ଆମ୍ବ। ଏସବୁ ତଳୁ ସବୁ ଡାଳ କଟିଂ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସାପ ବାଡ଼ିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ କରକୁ ଆମ ଘରଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପିମ୍ପିଳି ଗଛ, ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ମାଡ଼ିଛି, ନଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛର ସାର ନେଇକି ମାଡ଼େ, ଦେବାଲରେ ବି ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ତୋଳିକିରି ରଖିଛି। କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେସବୁ ଅଛି ଘରେ। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ବେଲ ଗଛ, ଆତ ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆତ ଗଛ, ଆଉ ଏଠି ତ ଟଗର ଗଛ ସବୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ସେଠି ବି ରହିଛି। ଏଠି ବି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏପଟଟା ଦେଖିଯିବା। ଏପଟେ ବାରି ପଛପଟଟା, ଏ ଦେବାଲ ସାଇଡ଼ ଯାକ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ମଲ୍ଲି ଗଛ।
जाफल कि से माने काटिकी बाली पकई देछंती। पुओ विरक्त होउची जे चारिपटे गछ रखना साप पशिब घरे क्लियर कर दियो। एटी देखंतु ये कटिंग हे सब बड़े सफा सुतर पूरा कर देछंती। एटी गोटे आत गछ थिला डालिम गछ एटी गोटे पिंक कलर कन्यारी फूल फुटे। ये मोर पर्सुलेन फूल सब थाक थुआई मुझे सब थोइबी माटी प्रस्तुत करके लगेबी। ये किसी चारा पड़ी। ये गोटे मोर लेंबू गछ ये तो गंगा कुलिया लेंबू केते सारा आधे फूल फल सब पड़े आसलानी। यही तो गछ मुझे देखी आंब गछ तो सुंदरी आंब केते सारा आधे बौल है। रही 12 मासी गेंडू छोट मिनी टगर सब डालिया फुटिकी मौलिया को लगे गोटे फुट फूल फुटनी जरबेरा तो हलदिया डालिया छोट फल फूल बगीचा। मोर ये छोट भिडियोटा जदि आपण मानकु भल लगी थाए ताहले लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आ मो चैनल जदि आपण माने नुआ देखुचंती ताहले गोटे सब्सक्राइब करेंगे। आज ये पुणी आसबि आउ एक नुआ वीडियो नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत गछ लगाऊ भल था। जय जगन्नाथ।